Halo semua. Beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia. Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatimah Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien. Nama, Zakir Abdul Karim Naik. Tanggal lahir 18 Oktober 1965. Usia 65 tahun. Terdaftar pada 2 September 2025. Sampel diambil pada 2 September 2025. Dilaporkan pada 4 September 2025. Hasil akhir positif untuk HIV 1 dan 2. Metode 1, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Nilai indeks 12,00 positif. Acuan lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Hasil positif. Metode 1 ulang, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Hasil akhir HIV 1 positif, HIV 2 positif. Catatan, hasil positif menunjukkan antibodi terdeteksi terhadap HIV 1 atau 2, tetapi tidak membedakan antara jenis antibodi dan antigen. Hasil positif menunjukkan adanya antibodi yang diarahkan terhadap H1 atau 2. Antibodi HIV 1 atau 2 telah terdeteksi dalam darah melalui 2 metode uji. Hasil positif dapat juga muncul pada kondisi penyakit lain, misalnya hepatitis, infeksi virus lain, alkoholisme faktor reumatoid, dan tidak menutup kemungkinan adanya hasil positif palsu. Hasil positif palsu juga dapat terjadi selama periode jendela window period maupun pada tahap awal penyakit. Ditandatangani oleh Dr. Amir Hamzah Abdul Latif, konsultan penyakit dalam dan infeksi. This is the Dawah script on auto-repeat in action. And that book of Jonah is 1 page. Book of Jonah less than 2 pages. When they threw Jonah overboard, was he dead or was he alive? When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? The storm subsides and a fish comes and gobbles him up. A fish comes and gobbles him up. Dead or alive? Jonah dead or alive? On the third day, the fish vomits him on the seashore. Dead or alive? The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? When the fish vomits Prophet Jonah, was he dead or alive? Later on, the fish vomits him out onto the shore. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle. If he died, no miracle. If he dies, no miracle. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle. I'm asking, do dead men pray? Dead people, do they pray? That because if he has to pray, he has to be alive to pray. Yes. Dead men don't pray. So it's a miracle of a miracle. A miracle of a miracle of a miracle. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive.